नमस्कार मु सत्यामा स्वाई समस्त स्वागत करुँच मो चैनल को जहाँ नाम हूँ साहित्य सिंधु एसबीएस ट्यूटोरियल। तो आज आम +2 फास्ट इयर जो ऑप्शनल ओडिया रही तार आम आज नंदी केसरी विषय समस्त एमसीक्यू जहाँकि 98 एमसीक्यू रही आलोचना करवा। तो जो मैंने चैनल नुआ अच्छा निहाती चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ एवं नुआ नुआ वीडियो ऑलरेडी नंदी केसरी विषय समस्त पद्यांश ऑलरेडी आलोचना कराई विषय आलोचन। तो जो मैंने चैनल नुआ निहाती भाव चैनल वीडियोस को जाकि विषय बुझीपारे। तो आज आम समस्त एमसीक्यू देखा। यदि कौन देखिए आम क विभाग 1 नंबर विशिष्ट संभाव्य उत्तरमूलक प्रश्नावली जहाँकि आमर ऑप्शन रही सठिक उत्तर बाछिकी लिखा। तो प्रथम प्रश्न रही कौन ना धाड़ी धाड़ी शिविर केउठी शोभा पाउला? महानदी तीर, दयानदी तीर, कुशभद्रा तीर, काठजोड़ी तीर। तो सठिक उत्तर होमर कौन ना काठजोड़ी तीर धाड़ी धाड़ी शिविर शोभा पाउला। शुभ्र तंबुगुड़िक किपरि शोभा पाउला? मु ऑप्शन आउ कहूना डायरेक्ट आंसर कहूँ आमर खड़ी शैल परी शोभा पाउला। बातित्र शब्द रे कौन प्रकम्बित होउथिला? सठिक उत्तर होइजिबो आमर अबनी कौन होउथिला ना प्रकम्बित हेउथिला। नेक्स्ट देइछि दासरेक शब्दर अर्थ कौन? तो आमर सठिक उत्तर होइजिबो दासरेक होउचंती ओट। नेक्स्ट देइछि केउठारे विपणी बसिथिला? सठिक उत्तर होइजिबो आमर काठजोड़ी बंधरे विपणी बसीथिला। नेक्स्ट देइछि स्कंदावर काहाकू कुहाଯାଏ? सठिक उत्तर होइजिबो आमर कोन शिविर को कुहाଯାଏ। नेक्स्ट देइछि केउ स्थानटी तुलसी क्षेत्र भाव में प्रसिद्ध? केन्द्रापड़ा जिला आमर तुलसी क्षेत्र भाव में प्रसिद्ध। हलायुद्ध किए? तो आमर सठिक उत्तर हो हलायुद्ध होउचंदी आमर किए बलराम। नेक्स्ट देइछि असुरेश्वर प्रधान देवी किए? सठिक उत्तर हो आमर हरचंडी। सालीपुर आधुनिक नाम कौन? जहाँकि होउछि आमर सालेपुर। नेक्स्ट देइछि बहुद्वार शोभी पुर काहाकू कुहाଯାଇଛି? बहुद्वार शोभी पुर एठी चौद्वार को कुहाଯାଇଛି। केउ शैल को दर्पणीर दर्प कुहाଯାଇଛି? सठिक उत्तर होइजिबो आमर विनायक शैल। नेक्स्ट देइछि केउ स्थान रे अधिक चंदन वृक्ष देखा जाए? तो आमर सठिक उत्तर होइजिबो अलती। ऐर राजा प्रसिद्ध कीर्तिराजी केउठारे देखा जाए? तो आमर सठिक उत्तर होइजिबो खंडगिरी। नेक्स्ट देइछि निर्मला निर्झर केउठारे प्रवाहित? आमर सठिक उत्तर होइजिबो कोन खलीकोट। मंजूषार महाभूषा बोली केउ गिरी को कुहाଯାଇଛି बा केउ पर्वत को कुहाଯାଇଛି? सठिक उत्तर होइजिबो आमर महेंद्रगिरी को कुहाଯାଇଛି। स्वाहांक सहचरी बोली केउ देवी को कुहाଯାଇଛି? आमर सठिक उत्तर होइजिबो हिंगुला देवी को कुहाଯାଇଛି। किए रणस्थल को निज अस्त्रे धबल करिछि? सठिक उत्तर होइजिबो आमर कोन दंताबल। सठिक उत्तर होइजिबो आमर दंताबल। नेक्स्ट देइछि गोमायु काहाकू कुहंती? सठिक उत्तर होइजिबो आमर सुगाल को गोमायु बोली कुहाଯାଏ। सुवर्णकेशरी दुर्गर नाम कौन? सठिक उत्तर होइजिबो सुवर्णकेशरी दुर्गर नाम बिड़ानासीगढ़। नेक्स्ट देइछि राजा अनशन करी काहा देउल रे अधिया पड़िथिले? सठिक उत्तर होइजिबो आमर कोन चंडिका निकट रे अधिया पड़िथिले। नियति रूपे काहार इच्छा त्रिभुवन रे प्रतिफलित हुए? सठिक उत्तर होइजिबो आमर को महारुद्रंकर। नेक्स्ट देइछि शत्रु दर्पहारी जैत्रमणि को केउठी पिंधिबाकू चंडिका राजा को कहिथिले? सठिक उत्तर होइछि आमर कोन शिरोमणि रूपे। नेक्स्ट देइछि केउ राजा जैत्रमणि धारण करथिले? तो आमर सठिक उत्तर होइजिबो सुवर्णकेशरी। नेक्स्ट देइछि वासुदेव चोरगंक मंत्री हेबा आगरु काहार मंत्री थिले? सठिक उत्तर होइजिबो आमर कोन सुवर्णकेशरींकर से मंत्री थिले। चोरगंग केउ मातृ
पाद पद्म को जुहार करिसेंती से सठिक उत्तर हो आमर कौन माता जाह्नवींकर सठिक उत्तर हो आमर कौन माता जाह्नवी। प्रभात डगरा किए बोली कवि कहिसेंती सठिक उत्तर हो आमर कुंभाटिया। नेक्स्ट होइछि छायाबाजी भली गभीर कंदरा केउथरे परिणत हैला सठिक उत्तर हो हृदय परिणत हैला। गंगा देवी जरे समासीन हैला बेले वन देवींकर केउ वाद्य बाजी उठिथिला सठिक उत्तर हो वीणा बाजी उठिला। नेक्स्ट होइछि द्वापरर वीर देवव्रत किए सठिक उत्तर हो आमर किए भीष्म। धर्म संस्थापन करने को किए भाजन अटे सठिक उत्तर हो आमर कौन धर्मवीर। शत्रु प्रति प्रीतिभाव केउ बल आनी दिए सठिक उत्तर हो आमर कौन धर्म बल आनी दिए। नेक्स्ट हो उत्कल भुवनर विष्णुपदी बोली केउ नदी को कुह जाइछि सठिक उत्तर हो महानदी। महानदी लीला निमंते तीर्थेश केउ देश छाड़ी देइछंती आमर सठिक उत्तर हो पूर्व देश छाड़ी देइछंती। नेक्स्ट होइछि सुकांती तनुजा किए आमर सठिक उत्तर हो महानदी को एठी सुकांती तनुजा बोली कुहा जाइछि। दक्षिण रे नाविक मानक द्वारा किए अर्चित होंती नाविक मानक द्वारा माता चर्चिका अर्चित होंती। तुइशाम्बित काहाकू कुहा जाए सठिक उत्तर हो आमर कौन सूर्य को कुहा जाए। पासीर अर्थ कौन आमर सठिक उत्तर हो पासीर अर्थ होउछि वरुण। नेक्स्ट देखिए क्यों देवी यज्ञ संबुद बोली किंवदंती अच्छी सठिक उत्तर हो आमर किए विरजा देवी। नेक्स्ट देखिए गोनासिका गिरिरु केउ नदी जात होइछि सठिक उत्तर हो आमर कौन बैतरणी नदी। नेक्स्ट देखिए मेघासन स्थल रे किए बास करे बोली कवि कहिसेंती सठिक उत्तर हो आमर झटिका। महानदीर सहचरी बोली कवि काहाकू कहिसेंती आमर सठिक उत्तर हो बलांगी नदी। नेक्स्ट देखिए केउ माने सुवर्ण पराग सुवर्ण तटरू संग्रह करुथिले सठिक हो आमर शबर युवती माने। ब्रह्मांड पावनी बोली कवि केउ नदी को कहिसेंती सठिक उत्तर हो ब्राह्मी नदी को। नेक्स्ट देखिए पहाड़ उपरे कोचिला खाईंकर राब वन मध्य कहार प्रभाव प्रचार करुथिला सठिक उत्तर हो आमर कौन मध्याह्न समयर। उच्चतर सर्वशैल को लज्जा दे किए शिखर टेकिछि सठिक उत्तर हो आमर कौन सप्तश्चर्या। नेक्स्ट देखिए केउ स्थान बौद्ध कीर्ति मंडित बोली कुहा जाइछि केउ स्थान बौद्ध कीर्तिराज मंडित बोली कुहा जाइछि आमर सठिक उत्तर हो नराज। नेक्स्ट देखिए थरे कांत को थरे मिहिर कुआ नहीं काठोड़ी नीरे किए भासुची सठिक उत्तर हो आमर कौन रथांगी। नव नव इंद्रजाल देखाई किए केते प्रकार रूप धारण करुछि ठीक उत्तर हो आमर कौन चक्रबाल। नेक्स्ट देखिए चौ दिगरे कौन घोटिले जलस्थल उभयम सीमा लिभि जाए सठिक उत्तर हो आमर कौन तिमिर कालीमा। नेक्स्ट देखिए पटह काहाली तुरी भेरी शब्द रे काहार गृह कंपी उठुची सठिक उत्तर हो आमर चंडिकांकर। तरुपन्न रे दीप काहाकू निंदा करुची सठिक उत्तर हो तारा ब्रज को। नहीं समस्ते उत्सव भागी होइतिला बेले काहार मुख मलिन होइतिला आमर जेमांकर जेमा किए नंदिका कथा कहगला। नेक्स्ट देखिए पोतपाल शब्दर अर्थ कौन पोतपाल शब्दर अर्थ होउछि आमर नाविक। नेक्स्ट देखिए नंदिका केउ गृह निवृत्त बसी युद्धर दृश्य देखुतिला सठिक उत्तर हो आमर चंद्रशाला।
ଶିଖଣ୍ଡୀ ବାହନ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ତ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ବୀର ସବୁବେଳେ କିପରି ଯୁଝୁଥାଏ? ବୀର ସବୁବେଳେ ବିପଦରେ ଦାଢ଼ରେ ଯୁଝୁଥାଏ, ବିପଦ ଦାଢ଼ରେ। ଚନ୍ଦନ ଗଛରେ କିଏ ବାସ କରେ? କନକ, ଯାହାକି ଚନ୍ଦନ ଗଛରେ ବାସ କରେ। ନେଇ ଚୋରଙ୍କ ଜନନୀ କିଏ ବୋଲି ନନ୍ଦିକା ଶୁଣିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଜାହ୍ନବୀ। ଗଙ୍ଗାଙ୍କ କଥା କୁହାଗଲା ଏଠି। ମଶାରୀ ଭିତରେ ମଶକ ପରି ନନ୍ଦିକାଙ୍କ ମନ କିପରି ଭ୍ରମୁଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଆର୍ତ୍ତରେ। ନେଇଛି ରାଜବାଳା ନନ୍ଦିକା କାହା କୋଳରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଆମର କ'ଣ? ଭାବ ଉର୍ମି। ନନ୍ଦିକାଙ୍କ ପିତା କାହା କଥା ରଖିଥିଲେ ଏତେ ରକ୍ତପାତ ହୋଇନଥାନ୍ତା ବୋଲି ନନ୍ଦିକା ଭାବୁଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ କ'ଣ? ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସୁଦେବଙ୍କର କଥା ରଖିଥିଲେ, ଏତେ ରକ୍ତପାତ ହୋଇନଥାନ୍ତା ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ ବା ଭାବୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ କାହା ଉପରେ ପିତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ସୂତା। ସୂତା କହିଲେ ପୁତ୍ରୀ। ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ପୁତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଭାଗ୍ୟଦେବୀ ସବୁବେଳେ କାହାର ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଭାଗ୍ୟଦେବୀ ସବୁବେଳେ କାହାର ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଉଦ୍ଯୋଗୀର। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ମହିରେ ମହାବଳୀ କିଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ? ପ୍ରେମ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରେମ ବଳରେ ସୁଭଦ୍ରା କ'ଣ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଦଇତ। ଦଇତ କହିଲେ ଆମର କ'ଣ? ପତି ବା ସ୍ୱାମୀ। ଦେବୀଦତ୍ତ ମଣିଟି ହସ୍ତଗତ ହେଲେ ନନ୍ଦିକାର ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର କ'ଣ ହେବେ ବୋଲି ନନ୍ଦିକା ଚିନ୍ତା କରିଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର କ'ଣ? ଉତ୍କଳର ଈଶ୍ୱର। ଖେଳା ଖଞ୍ଜରିତ ଦୃଶା ବୋଲି କବି କାହାକୁ ଉପମା ଦେଇଛନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ନନ୍ଦିକାକୁ। ବିଡ଼ାନାସିଗଡ଼ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦ୍ୱାର କେଉଁ ଦିଗକୁ ଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଥିଲା। ସର୍ବରିଷ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ପ୍ରତିବାଚୀ ବକ୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପଦକ କାହା ସମ ଝକଝକ କରୁଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର କୌସ୍ତୁଭ। ତରୁ ଶିରରେ ବସି କିଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠାମୃତ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରେମାମୃତ ପାନ କରୁଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର କିଏ? ଚକର ଚକରୀ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଦିଗ ଦିଗନ୍ତରେ କାହାର ସ୍ୱନ ଯାମିନୀର ନିପୁଣ ଭଳି ଶୁଭୁଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ? ଚକୋର। ଚୋରଙ୍କର ଲାଳସା କେଉଁଥିପାଇଁ ଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ? ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଧର୍ମର ସହାୟ କିଏ? ଧର୍ମର ସହାୟ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସାଇଁ। ଚମୁପତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ? ସେନାପତି। ଚମୁପତି କହିଲେ ସେନାପତି କୁହାଯାଇଛି। ସୁଷମାରେ ରାଜଜେମା କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ? ଶାରଦୀୟ ଉଷାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। ଅତ୍ୟଳ୍ପ ଭୂଷଣେ ଶୋଭେ ମତ୍ତକାଶୀ, ଏଠାରେ ମତ୍ତକାଶୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଉତ୍ତମା ନାରୀ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ରାଜଜେମାଙ୍କର ବଦନମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ ଜିଣୁଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ? ଶରଦର ଇନ୍ଦୁକୁ ବା ଶରଦର ଇନ୍ଦୁ କହିଲେ ଆମର ଶରତ ଋତୁର ଜହ୍ନକୁ। ଅଥବା ଗଢ଼ିଲେ ଋତୁ ପୁଷ୍ପାକର, ଏଠାରେ ପୁଷ୍ପାକର କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଏଠି ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଅପରୂପା ନନ୍ଦିକାକୁ ଦେଖି ଦେବୀ କି ମାନବୀ ବୋଲି ଚୋଡ଼ଗଙ୍କର ସଂଶୟ କିଭଳି ଦୂର ହେଲା? ଛାୟାରୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ନାରୀକୁଳ ସର୍ବଦା କାହାର ପକ୍ଷପାତୀ ବୋଲି ନନ୍ଦିକା କହିଥିଲା? ବୀରଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଚୈତ୍ରମଣି ବିନିମୟରେ ନନ୍ଦିକା କ'ଣ ଯାଚଜ୍ଞା କରିଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ପ୍ରେମର ଯାଚଜ୍ଞା କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ନାଭିଗୟାର ବର୍ତ୍ତମାନର ନାମ କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଯାଜପୁର। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ନନ୍ଦିକାର ମୋହପାଶକୁ କିଏ ଛେଦନ କଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ? ବିବେକ। ଅନୁତାପ ଫଣି କ'ଣ ଉଗାରି ନନ୍ଦିଙ୍କର ମର୍ମସ୍ଥଳକୁ ଦଂଶନ କଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଅନଳ ଉଗାଳି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ମୂଳ କାଟିଦେଲେ ବାଲ୍ମୀକ ଦୁରନ୍ତ, ଏଠାରେ ବାଲ୍ମୀକ କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର ଉଇ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଶ୍ରୁତିକୁ ଫିଙ୍ଗି ପାରିଲେ ମଣିଷ କ'ଣ ଲଭନ୍ତା?
ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ନିସ୍ତାର। ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ନତମୁଖୀ ନନ୍ଦିକା କାହାର ଆଶ୍ରୟ ଚାହୁଁଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ? ମହୀର ଆଶ୍ରୟ ଚାହୁଁଥିଲା। କାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉଜଣି ଭାସିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀଜଗତ ଭାଜନ ନୁହନ୍ତି? କାଳ ପ୍ରଭାବରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ପ୍ରାଣହୀନ ଦୁଃଖିନୀ ନନ୍ଦିକାର ଶରୀର କିପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପଦ୍ମ ପରି ବା ବାସି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପରି। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ନନ୍ଦିକା ଜୈତ୍ରମୟୀଟିକୁ କେଉଁଠି ରଖିଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପଣତର କୋଣରେ। ନେଇ ଦେଇଛି ଶିରରେ କ'ଣ ଘେନି ଯାଉଛି ବୋଲି ନନ୍ଦିକା ତାର ପିତାଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପାପ ଭାର ଘେନି ଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ପିତାଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲା। ନିଜ ପିଣ୍ଡର ସତ୍କାର କେଉଁଠି କରାଇବାକୁ ନନ୍ଦିକା ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ମାନବ ସଞ୍ଚାର ଶୂନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ। ନେଇ ଦେଇଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ ବିଷାଦରେ ଉଦାସୀ ହୋଇ କେଉଁଠି ବନବାସୀ ହେଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ? ନା ମହାନଦୀ ତୀରରେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅଂଶୁପାହାଦ ନିକଟରେ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍କ ସେହି ଦେବଦତ୍ତ ମଣିକୁ କେଉଁଠିକୁ ପଠାଇଥିଲେ? ନୀଳାଚଳ ଧାମକୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ମହାନଦୀ କେଉଁଠାରେ ବେଣୀମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବିଡ଼ାନାସୀ ଠାରେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ସମସ୍ତ 18ଟି ଆମେ MCQ ଦେଖିଲେ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।